मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जंग आज पहलगाम से शुरू होती हुई हमारे घरों के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। ड्रोन्स यानी दुश्मन की आंखें और कान अब हमारी गलियों में झांक रहे हैं। और अब ये सिर्फ सरहदी जंग नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की गलियां, मोहल्ले और हत्ता के मसाजिद भी भारतीय निशाने पर हैं। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, चकवाल, घोटकी, ये सब शहर ड्रोन्स की जद में हैं। सवाल ये है कि हमारा दिफाई निजाम इन्हें क्यों रोक नहीं सका? ये ड्रोन्स फिजा में कैसे दाखिल हो गए? और सबसे बड़ी बात कि अब क्या होगा? तो दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी के ज़हन में खटक रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है। आज की जंगें सिर्फ तोपों, टैंकों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती। आज की जंगों में ड्रोन्स, साइबर अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। भारत ने जो ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल किए हैं, वो सिर्फ एक मामूली हमला नहीं है, बल्कि एक पूरा मंसूबा है, एक बहुत बड़ी हिकमत अमली है, जिसके जरिए वो हमारे दिफाई निजाम को जांच रहा है, हमारी कमजोरियों को तलाश कर रहा है और हमें एक बड़े हमले के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपने ईरान और इसराइल की जंग को देखा हो तो आपको याद होगा कि ईरान ने कैसे छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए इसराइल के दिफाई निजाम में सुराख किए। ईरान ने सबसे पहले छोटे जासूस ड्रोन्स भेजे जिन्होंने इसराइल के दिफाई सिस्टम्स की पोजीशंस मालूम की, वीडियोस बनाई और तमाम अहम मालूमात इकट्ठी की। फिर जब असल हमला हुआ तो इसराइल का दुनिया का बेहतरीन दिफाई निजाम भी नाकाम हो गया और यही हिकमत अमली आज भारत अपना रहा है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, चकवाल, घोटकी, ये सब शहर आज भारत के ड्रोन्स की जद में है। भारत ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाकिया तौर पर नहीं कर रहा, बल्कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है। वो पहले हमारे दिफाई सिस्टम को देख रहा है कि हम कितने मजबूत हैं, कहां कमजोर हैं और कब हमारी दिफाई सलाहियत खत्म होती है। प्यारे पाकिस्तानियों, ये खेल बहुत खतरनाक है और अगर हमने अभी से होश के नाखून न लिए तो आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि हमने क्या गलती की, क्यों हमारा दिफाई निजाम इन ड्रोन्स को रोक नहीं पाया। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ड्रोन्स की तादाद ज्यादा थी और वो मुसलसल आते रहे। दिफाई निजाम की एक हद होती है, जब एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स या मिसाइल्स आते हैं तो दिफाई सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और कुछ ड्रोन्स बच निकलते हैं। यही वजह है कि ईरान के हमले में इसराइल का आयरन डोम सिस्टम भी नाकाम हो गया था, हालांकि वो दुनिया के बेहतरीन दिफाई निजामों में से एक था। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी फुर्ती और जहानत का इस्तेमाल करते हुए कई ड्रोन्स को मार गिराया है। ये एक अहम कामयाबी है, क्योंकि दुश्मन का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहता था कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम कहां कहां नस्ब है, कैसे काम करता है और कहां कहां कमजोरियां हैं। लेकिन जब ये ड्रोन्स मार गिराए गए तो दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। जब गिराए गए ड्रोन्स का जायजा लिया गया तो एक हैरान कुन इंकिशाफ हुआ कि ये ड्रोन्स इसराइली साख्ता थे। जी हाँ, भारत ने इसराइली ड्रोन्स इस्तेमाल किए जिनका नाम हार्प ड्रोन है। हार्प ड्रोन एक क्रूज मिसाइल नुमा खुदकुश ड्रोन है जिसे लोइटरिंग माउंटेन कहा जाता है। इसका काम सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि निशाने पर हमला करना भी होता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये 9 घंटे तक फिजा में गर्दिश कर सकता है और जैसे ही इसे हदफ नजर आता है ये सीधा जाकर हदफ से टकरा जाता है और धमाके से तबाही मचा देता है। इस ड्रोन की खास बात यह भी है कि इसे रनवे की जरूरत नहीं होती। ये छोटे से ट्रक या मोबाइल प्लेटफार्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर तक होती है, यानी ये दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक जाकर कार्रवाई कर सकता है। ये ड्रोन रियल टाइम वीडियो फीड फ्राहम करता है, जिसकी मदद से दुश्मन को पता चलता रहता है कि जमीन पर क्या हो रहा है। ये खास तौर पर दुश्मन के रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और आम फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए बनाया गया है। हार्प ड्रोन में 15 किलोग्राम तक का वारहेड नस्ब होता है जो निशाने पर पहुंचकर धमाका करता है और तबाही मचाता है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आप खुद सोचिए कि अगर पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स को न गिराया होता तो क्या होता। ये ड्रोन्स हमारे दिफाई सिस्टम की तस्वीरें, वीडियोस और लोकेशन लेकर वापस दुश्मन तक पहुंचा देते या फिर किसी आम फौजी या सिविल तंसीब को निशाना बनाकर तबाही मचा देते।
لیکن الحمدللہ پاکستان کی ایئر ڈیفنس نے بہت چابک دستی کا مظاہرہ کیا اور ان ڈرونز کو جلد ہی مار گرایا۔ پاکستان کی فوج نے نہ صرف ان ڈرونز کو گرایا بلکہ ان کا ملبہ بھی اکٹھا کیا، اور یہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس کامیابی ہے، کیونکہ اب پاکستان کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ بھارت اسرائیلی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اس سے نہ صرف دفاعی پالیسی پر اثر پڑے گا بلکہ سفارتی سطح پر بھی بھارت کے خلاف بات کی جا سکے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں خاموشی سے بیٹھ کر صرف دفاع کرنا چاہیے یا ہمیں آگے بڑھ کر دشمن کو سبق سکھانا چاہیے؟ تو دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب جب دشمن نے ہماری سرزمین پر قدم رکھا ہے تو ہم نے ہمیشہ اس کا بھرپور جواب دیا۔ 1965 کی جنگ میں، کارگل کی لڑائی میں یا آپریشن ضرب عضب میں پاکستانی قوم نے ہمیشہ بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ اب ہمیں صرف بندوقوں اور ٹینکوں پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی، سائبر وارفیئر اور جدید دفاعی نظام پر بھی زور دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے ریڈار سسٹمز کو اپ گریڈ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دفاعی میزائل سسٹمز کو مضبوط کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں دشمن کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ اگر وہ ہمارے شہروں تک آ سکتا ہے تو ہم بھی اس کے شہروں تک جا سکتے ہیں۔ دفاع صرف دفاع نہیں ہوتا، بعض اوقات بہترین دفاع حملہ ہوتا ہے۔ ہمیں دشمن کے دماغ میں یہ خوف بٹھانا ہوگا کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھے گا تو ہم 10 قدم آگے بڑھیں گے۔ دوستو، آج کی جنگ صرف فوج کی نہیں ہے، یہ پوری قوم کی جنگ ہے۔ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اپنی حکومت، اپنے سائنسدانوں اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک آواز میں یہ پیغام دینا ہوگا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے جو نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے بلکہ اپنی سالمیت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے بھارت نے غلطی سے ایک میزائل پاکستان کی حدود میں فائر کیا تھا اور ہم نے برداشت کیا، لیکن آج کی صورتحال اس سے مختلف ہے۔ آج اگر ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو کل یہ خاموشی ہماری کمزوری بن جائے گی۔ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ دوستو، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بھی تیار کرنا ہوگا، ہمیں انہیں سائنس، ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیقوں میں آگے لانا ہوگا۔ ہمیں تعلیمی اداروں میں دفاعی ٹیکنالوجی پر تحقیقات کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ہم کل کے چیلنجز کا بہترین مقابلہ کر سکیں۔ دنیا کی وہ قومیں جو صرف ہتھیاروں پر بھروسہ کرتی ہیں ایک دن کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن وہ قومیں جو علم اور تحقیق میں آگے بڑھتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے جاگنے کا، ایک ہونے کا اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کا۔ ہمیں دشمن کو بتانا ہوگا کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور زندہ قومیں کبھی شکست تسلیم نہیں کرتی۔ ہمیں دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہوگا اور اسے یہ سبق سکھانا ہوگا کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا انجام صرف پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔